Salam alaikum shabab, غادي نشوفوا في هذه la partie le théorème de Norton. Alors, بالنسبة le théorème de Norton, donc عندنا واحد le réseau linéaire, voilà, réseau linéaire parfait contenant juste des résistances et voilà des générateurs. Alors branché avec une charge D. Donc, on veut déterminer le courant I circulant voilà, dans la branche AB en utilisant le théorème de Norton. Voilà, بحال تبنا لحد الآن بحال تبنا عندك واحد لو سيركوي إلكتريك باغي تحدد لو كورون voilà par application du théorème de Norton. Alors خصك دير le schéma ou bien le circuit équivalent. Alors هاد لو réseau كامل sauf la charge, sauf le circuit extérieur qui est واحد le générateur de courant de Norton, vous savez, voilà, bien sûr générateur de courant réel, la source parfaite en parallèle avec la résistance. On a la charge T direct le circuit extérieur, donc A, B. Alors, le courant débité par le générateur ou par la source parfaite, ou IN. On va dire la résistance RN, la résistance de Norton. Vous savez, on le courant électrique I. Alors, nous avons une détermination de I Norton. Détermination de IN. بالنسبه للتيفنا اش كندير كنمشيو لا برونش ا بي فين كيسيركول هذاك الكورون اللي رانا باغيين نحدوه وكنعوضوه الى عقدتو ان سيركوي اوفير. يعني قلنا التيفنا لا فورس الكتروموتريس طونسيون ا فيد قلنا كنقولوا اون انليف لا شارج او بيان اون انليف لا برونش ا بي. اي نورتون ما كنقلعوهاش كنعوضوها بكور سيركوي صافي اون كور سيركويت voilà en court-circuit la branche AB et on calcule IN, le courant de court-circuit. Donc un jour voilà, aucun court-circuité avec la branche اللي كيسيركولي فيها le courant اللي حنا باغيين. ونمشيو نحدو I Norton ou bien le courant de court-circuit de la branche AB. كتسيركويتي غير ديك لا برونش AB. صافي تحدد I Norton par application des lois de la loi D, la loi d'Ohm, etc. تنشوفو une application. Alors finalement détermination de R Norton. Alors R Norton فحال voilà بحال تاعنا كتمشي لهذاك لو سيركوي ديالك لو ريزو لينيير اكتيف voilà et il faut le rendre passif. Donc avec le circuit ديالك est rendu passif. Donc ترجعو passif. Très bien. تمشي تحسب la résistance voilà, équivalente. Donc la résistance de Norton R Norton vu entre A et B. Donc la détermination de N Norton va la même chose بالنسبة à la détermination de RT de RT. Il faut éteindre tous les générateurs. Ça veut dire qu'il faut remplacer les sources parfaites de tension par un court-circuit, les sources parfaites de courant par un circuit ouvert. Après, finalement, tu as le circuit équivalent et tu as I. Donc, par exemple, I Norton, moins, donc le courant a dit qu'on I Norton moins I. Ça fait circulant dans la branche AB contenant la résistance de Norton اللي حددتها له. Ça veut dire bon
صافي ça dépend على حساب هاد لا شارج واش عندك هنا ريسيبتور ولا ريزيستانس ولا دونك غادي نشوف واحد لابليكاسيون عندنا ريزيستانس نديرو لا لوا دون صافي دونك R1 fois I1 moins I est égal à RI ونحدو صافي دونك finalement il faut trouver I voilà هادي هي لو تيوريم دو دونك ابخي من بعد ما تحدد I1 و R1 غادي تجي لو سيركوي ايكيفالون وتحدد I صافي فوالا لا لوا دوم لا لوا دي نو اكسيتيرا تري بيان باش نشوفو اون ابليكاسيون عندنا لو سيركوي سويفون اون سورس بارفيت دو طونسيون 3 ريزيستور دو ريزيستانس R1 R2 R'. Voilà la question, calculer le courant I circulant dans la branche AB contenant la résistance R' en utilisant le théorème de Norton. حسبنا le courant I اللي voilà كاين في la branche في الفرع AB اللي فيه la résistance R'. حيت كاين هنايا AB هو la branche. Très bien. Alors, نمشيو نعطيو le circuit équivalent. Alors قلنا هنايا هاد le réseau linéaire actif contenant les résistors ou les générateurs, un courant, voilà un générateur de courant réel. Donc, K plus R Norton, on a R prime. هذا une autre. صافي عندك A عندك B صافي و courant ديالنا هو اللي راح نبغي نحدوه هو I. قبل ما نحدو اي نجيو نحسبو اي ان و ار نورتون ونجيو لو سيركوي ايكيفالون نمشيو نديرو ديتيرميناسيون دو اي نورتون هنايا دونك اي نورتون اش قلنا كنمشيو لا برونش ا بي و كنكور سيركويتيو كنعوضوها بان فيل الكتريك غير دونك بحال هكا او R2, R1, voilà la branche court-circuitaire. Donc on a A et B. Alors là, le courant de court-circuit IN, le courant de Norton. Alors on a donc les méthodes باش نحدو IN. شوف معايا مزيان نديرو هاد لا méthode. Donc سميوها le courant I2, هذا I1. Alors, بالنسبة لهاد لا طونسيون U est égal à R1 I1. U est égal à R1 I1. Ou U est égal à 0. Pourquoi? La tension en borne d'un fil est nulle. Le potentiel est là, le potentiel est là. Donc U, voilà. Donc U est nul. La résistance du fil est nulle. Donc il est égal à 0. U est égal à 0, R1 عندها une valeur, donc I1 est égal à 0. وبالتالي هذا لو سيركوي غادي يرجع بحال هكا. دونك هنايا R2 فوالا بحال هاد I1 est égal à 0 يعني هاد لا برونش AB contenant R1 نعوضوها بسيركوي اوفير صافي فوالا سيركوي اوفير. دونك هادي R2 وهنايا E وهذا اي نورتون ساعد يبقى عندك اي 2 هو اي نورتون اي 2 تيغال اي نورتون مزيان ونمشيو نحدو اي نورتون لو كورون سيركولون دون هاد لو سيركوي دونك اي نورتون هي لا لوا دو بويي او سور ار 2 او سور ار 2 وكاين هاد لا ميثود ولا تقول شوف هنا عندك دو ريزيستانس اون باراليل واحد لا ريزيستانس نول هاد لا ريزيستانس هادي ديال هاد الفيل كتساوي صفر وبالتالي هنايا لا ريزيستانس ايكيفالون ديال هادو نسميوها ال او هي ار 1 في 0 على ار 1 بلس 0 هي 0 على ار 1 هي 0 دونك لا ريزيستانس ايكيفالون 0 واش هي لا ريزيستانس ايكيفالون 0 هي اي فيل هادشي كامل كيكافئ فيل الكتريك. alors قلنا اي ان انتيغال نكتبوها هنايا I1 est égal à E sur R2. Alors, je vais dire détermination de R Norton. Alors, je vais R Norton.
R Norton. Voilà, R Norton. Donc, il faut remplacer les sources parfaites par un courant, par un circuit, par un court-circuit. Pardon. Donc, on dit G1A, on dit K, on dit A, R2. Alors, court-circuit, on a de la source parfaite. Voilà, K. On a R1, D. Il y a la D, la même chose. Alors, je n'ai R1, R2 en parallèle. Ça fait donc la résistance de Norton. Donc, R Norton est égal à R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Donc, des résistances en parallèle de l'OEDX. Donc, R Norton est égal à R1, R2 divisé par R1 plus R2. Mais finalement, nous avons le circuit équivalent maintenant. Mais c'est tout le courant I. شوف معايا مزيان هنا. دونك هذا I وهذا موان I. وبالتالي هاد لابرونش كيسيركلي فيها واحد الكورون I1 موان I. مزيان شوف معايا مزيان. هاد لا طونسيون هادي اللي هي U est égal à combien? Donc U est égal à Rn fois IN moins I ou est égal en même temps R'I. Donc هادشي كامل هو R'I. Rn fois IN moins I. Alors هنايا غادي نشرو ونرجعو هادي من هنا ونعملو. فوالا R'I est égal à Rn IN moins R'i. Alors رجعنا هنا فاكتور ونعملو Rn plus Rn est égal à Rn fois IN. Donc le courant I est égal à Rn, voilà, divisé par R' plus Rn fois IN. Très bien. Voilà, je vais remplacer les valeurs ou bien les expressions de Pinham. Donc, voilà, exponentielle I est égal à R Norton R1, R2 divisé par R1 plus R2, R1, R2 divisé par R1 plus R2 plus R', et Norton E sur R2. Voilà, donc on a la simplification R2 مع R2. Donc c'est pas le كنايا شحال اللي تبقى لنا I finalement نديروها مباشرة غادي نحدو المقام هنا ونختزلو بهادي صافي. دونك هي R1 fois E divisé par R' facteur de R1 plus R2 plus R1 R2. Voilà, appliquer le théorème de Thevenin, voilà, pour trouver voilà l'expression de I, R1E divisé par R' fois R1 plus R2 plus R1 R2. Très bien. D'abord, je vais le théorème de superposition.